बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। दोस्तों, तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो जड़ी बूटियों का जिक्र मिलता है, एक एल्वा और दूसरी राई। राई का पहाड़ बनाना एक मशहूर कहावत है। ये कहावत क्यों बनी, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन इसका असल मकसद क्या है, इस पर बात करते हैं। राई के लफ्ज से तकरीबन सभी लोग वाकिफ हैं। दरअसल राई एक बहुत ही मारूफ पौधा है जो सफेद सरसों के पौधे की तरह होता है और लगभग हर इलाका में पैदा होता है। ये पौधा 3-4 फुट बुलंद होता है। राई को मौसम रबी में बोया जाता है। इसका पत्ता सरसों या मूली की तरह खुरदरे रुई वाला होता है, जिनका जायका तेज होता है, रंग सब्ज होता है। सरसों की फलियों की तरह फलियां होती हैं, जिनमें स्याह या लाल रंग के बीज भरे रहते हैं। फलियों में 3 से 5 बैजवी बीज होते हैं। इनमें तकरीबन 20 से 30% तेल होता है। ये बीज ही बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं, जिनका जायका तल्ख और तेज होता है। फूल सरसों के फूलों की तरह जर्द रंग के होते हैं। इनके बराह रास्त इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फवायद भी हासिल किए जा सकते हैं। राई के दाने इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसी तरह एल्वा, जिसे मुसब्बर भी कहा जाता है, ये एलोवेरा के रस को खुश्क करके बनाया जाता है। अगर ये एल्वा हिंदी हो तो दिमाग और आंख के आज़ा के सफरावी फुजलात को निकाल बाहर करता है और रोकने गुल के साथ पेशानी पर इसकी मालिश करने से सर दर्द से निजात मिलती है। नाक और मुंह के जख्मों के लिए भी नफा बख्श है। तो चलिए अब आपको राई और एल्वा के तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद ताकीकात की रोशनी में शानदार फवाइद से आगाह करते हैं, ताकि आप इनसे भरपूर फायदा उठा सकें। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, जिसे अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान की आयत नंबर 16 में बयान फरमाया कि बेटा, अगर कोई अमल राई के दाना के बराबर हो, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो या वो आसमान के अंदर हो या जमीन के अंदर हो, तब भी अल्लाह उसको हाजिर कर देगा। बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बीन बाखबर है। राई के बीज इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद साबित होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इन दानों में मौजूद मुरक्कबात इंसानी जिस्म, बिलखसूस बड़ी आंत में सरतानी खुलियों से बचाव मुमकिन बनाते हैं। राई के बीजों में फाइबर कम और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाए जाते हैं। हाजमे की बेहतर कारकर्दगी के लिए राई दाना बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि यह इंसानी जिस्मों में मेटाबॉलिज्म के अमल को मजबूत बनाता है और हाजमे के मसाइल को कम करता है। इसके नतीजे में इंसान का जिस्मानी वजन कम हो जाता है, खसूसन बाहर निकला पेट अंदर जाने लगता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होने के सबब ये उम्र बढ़ने के साथ खवातीन को हड्डियों से मुतालिक मसाइल से महफूज रखता है, चेहरे से झुर्रियों का खात्मा करता है। कमर के दर्द या पट्टों की अकड़न के मसले से 2-4 अफराद राई के दाने चबा लें। इससे दर्द में कमी आएगी और पट्टों की सख्ती और सूजन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा राई दानों के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बड़ी आंत के सरतान का खात्मा करते हैं। ये सरतानी खुलियों को बढ़ने और पैदा होने से रोकने की भी सलाहियत रखते हैं। राई दाने सोजशों, बिलखसूस चुंबल के नतीजे में होने वाले जख्मों और इन्फेक्शंस का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसी तरह एल्वा कब्ज, रहम के अमराज, अयाम की बेकायदगी, चेहरे की खूबसूरती और आंखों के मसाइल में नहायत मुफीद है। अब आपको इनके मुतफरिद फवाइद बताते हैं। पहले राई के फवाइद जान लें। नंबर 1, ब्लड प्रेशर। राई के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और आधे सर के दर्द यानी माइग्रेन की शिद्दत में भी कमी लाता है। नंबर 2, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी। राई के बीजों की यह खासियत है कि ये नज़ला की शिद्दत को कम करते हैं और सांस की नाली में तंगी से निजात हासिल करने में मदद देते हैं। अगर किसी को मट्टी से एलर्जी के सबब सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है तो वो राई के बीज चबा ले, इंशाल्लाह फायदा होगा। इसी तरह राई के बीजों में सिलीनियम पाया जाता है, जो सोजिश, बिलखसूस चुंबल के नतीजे में होने वाले जख्मों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। नंबर 3, कैंसर। राई में कुदरत ने ऐसे मुरक्कबात पोशीदा कर रखे हैं जो कैंसर की रोकथाम के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। कई तिबी तहकीकात से यह साबित हो चुका है कि राई दानों के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बड़ी आंत के सरतान का खात्मा करते हैं। ये सरतानी खुलियों को बढ़ने और पैदा होने से रोकने की भी सलाहियत रखते हैं। नंबर 4, जोड़ों का दर्द। कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होने के सबब ये उम्र बढ़ने के साथ खवातीन को हड्डियों से मुतालिक मसाइल से महफूज रखते हैं, चेहरे से झुर्रियों का खात्मा करते हैं। कमर के दर्द या पट्टों की अकड़न के मसले से 2-4 अफराद राई के बीज चबा लें। इससे दर्द में कमी आएगी और पट्टों की सख्ती और सूजन कम हो जाएगी। नंबर 5, निज़ाम हाजमा। हाजमे की बेहतर कारकर्दगी के लिए राई के बीजों को बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि यह इंसानी जिस्मों में मेटाबॉलिज्म के अमल को मजबूत बनाते हैं और हाजमे के मसाइल को कम करते हैं। इसके नतीजे में इंसान का जिस्मानी वजन कम हो जाता है, खसूसन बाहर निकला पेट अंदर जाने लगता है। इसी तरह जदीद तिब्बी तहकीकात से ये साबित हो चुका है
کہ رائی کے بیج سینہ یاس کے عرصے کے دوران خواتین کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کیلشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہونے کے پیش نظر یہ عمر بڑھنے کے ساتھ خواتین کو ہڈیوں سے متعلق مسائل سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائی کے بیجوں کا کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں پکوانوں کو ذائقہ دینے کے لیے اسے کھانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ غذا کو ہضم کرنے کا باعث بنتے ہیں، معدے سے بلغم کو خارج کرنے اور زہروں کے اثر کو زائل کرنے کی بھی خصوصیت رکھتے ہیں۔ دہی کے رائتہ میں اسے شامل کیا جائے تو خوراک جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ رائی کے بیجوں سے نکالے گئے تیل کو ہاتھ، پاؤں اور ناک پر ملنا زکام میں مفید ہے۔ اس کی مالش سے جلد کی خارش، کھجلی اور عصبی امراض دور کر کے اعصاب کو پرسکون بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایلوا یعنی مصبر کے فوائد پر۔ دوستو گہگوار ایک عام پودا ہے، اسے انگلش میں ایلو ویرا اور اردو میں کوار گندل کہتے ہیں، جس میں ڈنٹھل اور تنا نہیں ہوتا۔ جڑ کے چاروں طرف لمبے کانٹے دار پتے پیدا ہوتے ہیں جن میں گودا بھرا ہوتا ہے۔ یہ پتے لگ بھگ 1 فٹ لمبے اور 2.5 انچ چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے گودے اور پانی میں سے مصبر کی طرح بو آتی ہے اور اس کا ذائقہ مصبر کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ اس پودے کے پھل نہیں لگتا، لیکن فروری اور مارچ میں اس کے درمیان میں لمبی سیدھی شاخ نکلتی ہے جس کے اوپر بالی نما گلابی پھول لگتے ہیں۔ اس کی جڑ پھیل کر نئے پودے پیدا کرتی ہے۔ اس میں ہر قسم کا کشتہ بن سکتا ہے اور اسی گودے سے ایلوا بنایا جاتا ہے۔ اب آپ کو 2 حدیث مبارکہ سے اس کے فوائد بتاتے ہیں اور پھر اس کو بنانے اور صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ کی دونوں آنکھیں دکھنے لگیں تو انہوں نے ابان بن عثمان کے پاس اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنی آنکھوں کا کیا علاج کریں۔ سفیان کہتے ہیں ابان ان دنوں حج کے امیر تھے تو انہوں نے کہا ان دونوں پر ایلوا یعنی مصبر کا لیپ لگا لو، کیونکہ میں نے عثمان سے سنا ہے وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے اپنی آنکھ میں ایلوا لگا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ ایلوا ہے اور اس میں خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا یہ چہرے میں حسن پیدا کرتا ہے، لہٰذا اسے رات ہی میں لگاؤ اور دن میں ہٹا دو، اور خوشبو لگا کر کنگھی نہ کرو اور نہ مہندی لگا کر، کیونکہ وہ خضاب ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کنگھی کس چیز سے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیری کے پتوں کو اپنے سر پر لپیٹ کر۔ اسی طرح طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈاکٹر ازہری کے حوالے سے مذکور ہے کہ ایلوا کو آج بھی خوشبو میں استعمال کیا جاتا ہے، یونانی دواخانوں میں ملتا ہے اور جدید ادویہ میں ایک خاص مقدار جنسی قوت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ناک اور منہ کے زخموں کے لیے نفع بخش ہے، دل کو طاقت دیتا ہے اور معدہ کے بلغمی اور صفراوی فضلات کو صاف کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایلوا بنتا کیسے ہے۔ البتہ آپ کو یہ 50 اسٹور سے بھی بآسانی مل جائے گا۔ ایلو ویرا کے پتوں کے رس سے ایلوا بنایا جاتا ہے۔ یہ پتوں کے رس کو سکھا لینے سے بنتا ہے۔ جو پیلا پن اور لالی لیے ہوئے کالے رنگ کی چمکدار ڈلیاں ہوتی ہیں، پانی میں ڈالنے سے پانی کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے رس کو پتھر کے برتن میں اکٹھا کر کے سکھا لیں، یہی اصلی مصبر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلو ویرا کا رس ایک پتھر کے برتن میں ڈال کر نرم آگ پر رکھ دیں، جب گاڑھا ہو جائے تو دھوپ میں سکھا لیں۔ اگر آپ بازار سے لیتے ہیں تو صاف کرنے کا طریقہ جان لیں۔ بازار میں جو مصبر ملتا ہے اس میں ریت، مٹی، لکڑی اور پتے ملے ہوتے ہیں، اس لیے ادویات میں ڈالنے سے پہلے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ ایلوا کو 4 گنا ابلتے ہوئے گرم پانی میں گھول کر کچھ دیر تک رکھا رہنے دیں تاکہ مٹی وغیرہ نیچے بیٹھ جائے، پھر اوپر کا پانی نتھار لیں اور آگ پر رکھ کر سکھا لیں، یہی اصلی ایلوا یعنی مصبر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلوا کو گرم پانی میں گھول کر کپڑے سے چھان لیں اور اسے دھوپ میں سکھا لیں، لیکن پہلی ترکیب زیادہ بہتر ہے۔